গতকাল রাত প্রায় 10:30 গুলি করে খুন করা হয় শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথকে। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় চন্দ্রনাথ রথকে। গুলিবিদ্ধ হন চন্দ্রনাথের গাড়ির চালকও। গত রাতে ঘটনার খবর পেয়ে বারাসাত হাসপাতালে যান শুভেন্দু, সুকান্ত, শ্রমিক সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন আততায়ীরা আগে থেকেই ওই রাস্তায় উপস্থিত ছিল। গত রাতের পর আজ সকালে বারাসাত হাসপাতালে যান শুভেন্দু অধিকারী, শ্রমিক ভট্টাচার্য ও রাহুল সিনহারা। নিচুতলার কর্মীরা বলছেন যে এটা নিয়ে একটা রিভেঞ্জ নেওয়া দরকার, কি বলবেন আপনি বিষয়ে? দেখুন, বিষয় হচ্ছে আমরা যদি হত্যার বিনিময়ে হত্যাতে যাই তাহলে তৃণমূলের বর্বর অসভ্যদের সাথে সভ্য বিজেপির পার্থক্যটা কি করে বোঝা যাবে? মানুষ আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে বাংলার উন্নয়ন করা। আমরা বাংলাকে সোনার বাংলা করব, এই প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি। আমাদের গৃহমন্ত্রী বলেছে এই জাতীয় যারা ঘটনা ঘটাবে তাদের উল্টো করে টানিয়ে দেবে। অতএব উল্টো করে টানানোর কথা যখন বলেছি তখন উল্টো করেই টানানো হবে, কিন্তু যাই হবে আইন মোতাবেকে হবে। আমরা যদি এখন তৃণমূলের মতো বোম বাঁধার জন্য সব কার্যকর্তাকে রিলিজ করে দিই তাহলে স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবাংলা সেই কংগ্রেস আমল থেকে যে বোমের বারুদের গন্ধ শুকে এসছে তাই আমরা মায়ের কোল খালি করাতে চাই। অতএব সেই কারণের জন্য যারা অত্যাচারী, যারা অসভ্য বর্বর, সেই অসভ্য বর্বর তৃণমূল কংগ্রেসকে শুধু সরকারটা আর দুদিনের মধ্যে আসবে, তারপরে দেখবেন কি করে ব্যাকাকে সোজা করতে হয়, কি করে গণতন্ত্র হত্যাকারীকে গণতন্ত্রের পাঠ পড়াতে হয় আপনারা দেখবেন। দেখো কথা আছে, তারপর ওখান থেকে অন্ত্যেষ্টিকের জন্য যাবে। স্থানীয় দুষ্কৃতীদের হাত থাকতে পারে, এটা কি বলবেন? না, স্থানীয় হোক আর যা হোক, বর্ডারটা কে দিয়েছে সেটাই তো হচ্ছে ব্যাপার। অর্ডার কে দিয়েছে? অর্ডার তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ স্তর থেকে এসছে এবং যে জাতীয় ভাড়াটে খুনিদের লাগানো হয়েছে অত্যন্ত দক্ষ। অতএব এদের লাগাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। অতএব পরিষ্কার এটা জানা যাচ্ছে যে সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত, যে সন্দেহ মানুষ করছে এটা অমূলক নয়। भय से बाहर आने के लिए राय छूट फूट सारा राज्य में घटना घट रहे हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दो इसमें हो सकता है, लेकिन मूलभूत तरीके से जो हो रहा है तृणमूल का अंदरूनी झमेला है। तृणमूल का भीतर का एक टुकड़ा वो अचानक बीजेपी का फ्लैग हाथ में उठा लिया, जो कम मिला, जिसको खाना कम मिला। और पार्टी को मिलान करना चाहता है, पार्टी को मिलान तो हो ही रहा है, करना चाह रहा है, लेकिन हम ज्यादा होने नहीं देंगे। 7 दिन का भीतर हम लोग कंट्रोल। गृह मंत्री जी का कोई फोन आया था इस घटना को लेकर के, या आपसे कुछ बातचीत हुआ है सर? नहीं, कल गृह मंत्री जी से हमारा बातचीत हुआ, अभी तक बातचीत नहीं हुई। वो क्या रिपोर्ट मांगे? केंद्रीय गृह मंत्री जी ने वायलेंस जो बताया हम बता दें। एक सेकंड दादा, आप कल जब नवान्न गए थे आपने खुद कहा कि आप आला अधिकारी, पुलिस का आला अधिकारी को कहा है कि कोई भी वायलेंस बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी तरह से। जस्ट उसकी कुछ ही घंटे के बाद शुभेंदु अधिकारी का ये को हत्या कर दिया जाता है, और कुछ ही घंटों के बाद, और ये कोई साधारण हत्याकांड नहीं है जी। जैसे बशीरहाट में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर 4 राउंड गोली चल गया जी, तो उस घटना और इस घटना में थोड़ा फर्क है जी। जैसे मोडस ऑपरेंडी है जी, अभी तक जो सामने आया जी, वीडियो फुटेज में जो दिखा गया, पुलिस कह रहे हैं, जी। और अखबार की सुर्खियों में जो चीज है, जैसे गाड़ी को खड़ा किया, पहले गाड़ी का शीशा को उसमें छेद बनाया, और निजाम पहले से फॉलो किया गया उनको, निजाम पहले से फॉलो किया गया उनको। ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहते हैं? ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएंगे। हम अभी
जांच चल रहा है, वो सेंसिटिव जज, और उसका साथ साथ ये भी मानना है जब एक बड़ा परिवार এই ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত তৃণমূলের মাথারা দাবি বিজেপি নেতৃত্বদের। পুলিশ সূত্রে খবর 10 রাউন্ড গুলি চালায় আততায়ীরা। মাত্র 50 সেকেন্ডের অপারেশন, ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় চন্দ্রনাথ রথকে। হামলার পর যশোর রোড ধরে বাইক নিয়ে চলে যায় হামলাকারীরা, বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। গত 3-4 দিন ধরে বাইকের একটি করেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে, বলছেন শুভেন্দু অধিকারী। মোবাইল নামা সরি আরে নিচে পড়ে যাবো टूट जाएगा यार। नहीं जा पा रहे ना, খেল না দাদা बस তারা আমাকে এবং করেছেন खेलिए मत, गिर जाएंगे मैं বলেছেন आयु অতি দ্রুত अरे खेलिए मत, खींचिए मत आप लोग, তারা পেয়েছেন नीचे करो। কল্পিত अरे कौन है यार उधर पागल है क्या? ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় ব্যবহার করা হয়েছিল 3টি গাড়ি, যার মধ্যে একটি ছিল বাইক। ইতিমধ্যেই ঘটনায় ব্যবহৃত সেই বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মধ্যমগ্রামের দোলতলা দোহরিয়া ঘটনাস্থল থেকে যশোর রোড ধরে রাজারহাটের রাস্তার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গাড়ি থামিয়ে চলছে তল্লাশি। চন্দ্রনাথ খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে 3 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।